बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कप्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान का पत्ता काम कर गया, हुकूमत की बुनियादें हिलना शुरू। अगले चंद दिन इंतहाई अहम असम्बलियां तहलील होने के इशारे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से हालिया पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलने के लिए राना सनाउल्लाह ने मावराए अदालत इक़दाम किए, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के अंदर शदीद गमो गुस्सा था। जिस तरह से औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर शेलिंग की गई, यहाँ तक कि दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह से शेलिंग इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि जो शेलिंग दहशतगर्दों के खिलाफ की जाती है वो भी की गई कि किसी तरह से इस तहरीक को खतरनाक बनाया जाए। और दोस्तों, जिस तरह से इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि हमारे लोगों के पास पिस्टल मौजूद थे और उसको लेकर भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमने एक नई कमेटी बना दी है, हम इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने डिफाइन किया कि कब ये कहा कि हमारे लोगों के पास हथियार थे। वहाँ पे जो लीडरान थे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हथियार मौजूद थे और अगर इन पर गोली चलाई जाती तो जवाबी कार्रवाई होती, फौज इसे रोकने की कोशिश करती तो किसी भी तरीके से हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान को अनारकी की जानिब धकेल सकता था। इसलिए इमरान खान ने बड़ी वॉइस गेम खेली और फौरी तौर पर जलसा खत्म करके 6 दिन का वक्त देकर वापस आ गए। जिस तरह से राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ का नौयान बनाकर पेश किया जा रहा है, उससे शायद राना सनाउल्लाह को मजीद कलफ लग गई है, जिसकी वजह से उसकी जानिब से मजीद इश्ताल अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? आज एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। एडिशनल सेशन जज ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, याद रहे कि अदालत ने दरखास्त गुजार हैदर मजीद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। 100 से ज्यादा वकला अदालत में पेश हुए। सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुतलका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान भाटी गेट पर पुलिस का वकला पर तशद्दुद के खिलाफ वकला ने इंदराज मुकदमे की एक दरखास्त सेशन कोर्ट में दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने हैदर मजीद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर थाना भाटी गेट पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। दरखास्त गुजार ने दरखास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत आला पुलिस अफसरान और 400 पुलिस एहलकारों को फरीक बनाया था। इससे कबल बताया गया था कि लाहौर हाईकोर्ट ने आजादी मार्च में वकला पर तशद्दुद करने के हवाले से रिपोर्ट मांगी थी। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है। इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि मैंने एक एक का चेहरा याद किया हुआ है, जो कि मावराई अदालत इक़दाम उठा रहे हैं वो अपने अंजाम को याद रखें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द असेंबलियों में वापस आने वाले हैं और फिर इन सब को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से रियासती पुलिस की जानिब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इशारों पर चादर चारदीवारी को पामाल किया गया। हालात को संगीन करने के लिए हर वो इंतहाई कदम उठाया गया कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से बच गया है। दोस्तों, अब दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जनरल डायर की तरह जिस तरह से जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, लोगों पर गोलियां बरसाने का मकसद खौफ फैलाना था और यही खौफ राना सनाउल्लाह जैसे क्रिमिनल शख्स के जरिए फैलाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का फिर बयान आया कि मैं ये करूंगा और वो करूंगा। उन्होंने कहा कि अब राना सनाउल्लाह को हम लगाम डालकर दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब इमरान खान इसके बाद करने क्या जा रहे हैं। दोस्तों, बावसूख जराये से ये भी पता चल रहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान यानी जून के पहले हफ्ते में इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ एक वोट पर खड़ी है और इन इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़े बड़े वादे करके अपने साथ मिलाया। हालिया दिनों में वजारतों की बंदर बांट के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने PDM को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब नून लीग की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन्हें लालच देकर मनाया जाए, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि आइंदा चंद रोज के अंदर चंद बड़े बड़े फैसले हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर केसेस को खत्म किया जाए और इसी हवाले से आज खुद नैब कवानीन में ऐसी तरमीम की गई है जिससे उनके दामन पर करप्शन के केसेस के कोई छींट बाकी नहीं रहेगी।
حالیہ ترامیم میں وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات کو بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی۔ اگر کوئی موٹر ویز اور بڑی شاہراہوں کا رخ اپنے علاقوں اپنی زمینوں کی طرف موڑ دیتا ہے تو اس جواز کی بنا پر ان سے کسی مالی فائدے کے ثبوت نہیں ملے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ حالیہ ترامیم کے مطابق نیب گرفتار افراد کو 24 گھنٹے میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ کیس دائر ہونے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہوگی، جبکہ نیب 6 ماہ کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا اور کسی بھی گرفتاری سے پہلے تمام ثبوتوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی ہے۔ اگر نیب کیس ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے یا ریفرنس جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو متعلقہ نیب آفیسر کو 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو، اندھیر نگری اور چوپٹ راج شاید اسے ہی کہتے ہیں، اس سے بڑی بادشاہت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے قوانین کرپشن زدہ معاشروں میں ہی بن سکتے ہیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ ترمیم بھی منظور کی گئی کہ چیئرمین نیب کسی بھی ملزم کو سلطانی گواہ بننے کے وعدے پر معافی دینے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ ملزم کیس سے متعلق شواہد اور مکمل حقائق فراہم کرے گا، جبکہ چیئرمین کو انکوائری اور انویسٹیگیشن یا پھر دوران ٹرائل معافی دینے کا مکمل اختیار ہوگا۔ دوستو، آج کی نسل یہ پوچھنے کا حق رکھتی کہ اگر یہ ملک چند سیاسی گھرانوں کا ہے تو پھر اسے 22 کروڑ عوام کا ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ ان چند گھرانوں کو کیا مکمل چھٹی ہے کہ ملک و قوم کو وہ جس طرح چاہیں لوٹیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے کہ وہ لوگ جو خود ملزم ہوں وہ کیس بھگت رہے ہوں اور وہ انہی قوانین میں ترمیم کر دیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جیلوں میں قید مجرم ہی جیل کا ضابطہ اور قوانین تشکیل دیں؟ کیا ایسے گروہ سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تمام قانون سازی ایک مخصوص ٹولے کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے کرنی ہے تو پھر پاکستان کے اس ووٹ کی کیا اہمیت اور اوقات ہے؟ دوستو، شاید عمران خان کو نکالتے وقت ان سب نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو چاہو کرو، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، گزشتہ 30-40 برسوں کی کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر لو، اب کی بار کوئی پوچھنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، جس طرح کا چاہتے ہو قانون بنا لو، وہ قانون جس سے پکڑ ہو سکتی ہے، جس سے لوٹی دولت کے انبار واپس لائے جا سکتے ہیں، ان تمام کو فوری طور پہ ختم کر دو۔ دوستو، یہ تمام لوگ چند ہفتے قبل تک فرد جرم عائد کیے جانے کے حوالے سے عدالتوں کا چکر لگا رہے تھے، اب خود اپنی قسمت کے فیصلے لکھ رہے ہیں۔ غفلت کے مارے ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق ایک تدبیر ہم کر سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین اٹل ہیں، انسان جو کچھ بھی کرے جلد یا بدیر اس کا صلہ اسے مل کر رہے گا۔ شریعت میں اسی لیے سب سے زیادہ لوٹ مار، کرپشن، ناجائز منافع خوری، رشوت اور ایسی دوسری کمائیوں سے منع کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی آگ قرار دیا گیا ہے جو ہم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔